Samtang grabe kakusog ang ulan na atay na ispatan nga usa ka langgam guys. Kaso lang naata sa layo kay guys no, maong nangita unta og lugar ani guys nga kung asa mas duol ta siya guys aron makita jud nato siya og tarong guys no. Bisan og grabe kakusog ang ulan guys pero gusto jud nato makita siya sa duol guys. Kaysa tibo kinabuhi nako guys, first time nako nakita yung ani klase nga langgam guys. Mura siyag tulabong pero 14 dakuha guys, mura gansa kadako guys. Pero wala gite nakita nga lugar guys no, kay napalibutan na gyud og balay ang lake guys. Maong nimbalik na lang ko kung asa ko nakapwesto kaganiha nga nakita nako siya, mas nilayo naman gid siya. Pero nakabantay gyapon na siya sa kuha guys no. Nintago gani ko din na guys kay para dili gyud siya mulupad guys ug malingaw pa ko siya magtan-aw guys. Kung napansin ninyo na ay nagalihok nga gagmay guys no, mura na tali nga manok kadagko guys pero gamay ra gyapon kay siya para sa iya guys. Pero ang napansin lang nako siya guys kay purting ni pisa og lawas. Pero kung naka side view siya guys, 14 dakuha kay tanawon niya guys. Siguro usa ni siya ka migrator birds guys no, dili ni siya taga dinhi guys, nasa laag lang siya. Kaning lugar guys, pantano na siya guys, dili ang maklaro kay puro water lily na guys. Pero akong gisulayan og sungkod guys, dili gyud matungkod sa tuang itungkod nga kahoy guys. Ingon pa sa mga taga dinhi guys nga dugay na nagpuyo dinhi, lalom gyud daw ni guys no. Nanay nahulog dinhi nga helicopter guys pero wala na nakuha guys no, kay lalom gyud na daw ni siya guys. Ug tungod sa kalalom, puy-anan ni siya sa madagko nga haluan guys. Ug dinhi na lang ta kutob sa pagtanaw-tanaw aning klase sa langgam guys. Daag biya dinhi unya puhon ha. Bye bye.